وقد ذهب موسى إلى فرعون. Nabi Musa telah datang kepada Fir'aun. وموسى ليس معه إلا أخوه وعصاه. Nabi Musa enggak punya apa-apa kecuali saudara beliau dan tongkatnya. وفرعون عنده الملك الكبير. Fir'aun punya kerajaan yang sangat besar. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. Sampai Fir'aun mengatakan, bukankah aku memiliki kerajaan yang di Mesir, sedangkan sungai Nil ini mengalir di bawahku. فماذا أقول لفرعون يا رب يسأله موسى ماذا أقول لفرعون. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, apa yang mesti saya katakan kepada Fir'aun? أمرين فقط. Dua perkara saja. هل لك إلى أن تزكى. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk mengatakan kepada Fir'aun dua kata. Yang pertama, هل لك إلى أن تزكى. Tidakkah kamu mau untuk datang kepadaku untuk bersuci? أنت يا فرعون عرفت تعمر مملكتك لكنك ما عرفت تعمر نفسك. تعال هل لك نزكي لك نفسك صلحها. Seakan-akan Allah mengatakan, kamu ya Fir'aun, kamu mungkin punya kemampuan untuk memakmurkan kerajaanmu, tapi kamu tidak mampu memakmurkan dirimu sendiri. Kemari sini, aku sucikan engkau. والثانية, yang kedua, وأهديك إلى ربك فتخشى. Sampaikan kepada Fir'aun, aku ingin membawakan hidayat, petunjuk kepadamu untuk kamu datang kepada Allah sehingga kamu takut kepadanya. أنا بعرفك من اللي خلقك. Saya ingin, seakan-akan Musa mengatakan, saya ingin memperkenalkan kepadamu tentang sosok Tuhan yang menciptakanmu. من الذي أعطاك هذا الملك كله. Supaya kamu kenal siapa yang memberikan kepadamu kerajaan yang besar ini. فيا من أكرم بهذين الأمرين على يد محمد فعرف كيف يزكي نفسه وعرف من ربه لما يغرنا سراب من لم يتزكى ولم يعرف ربه فيخشى. Hadirin yang dimuliakan Allah, wahai kaum muslimin, kita ini telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan dua hal ini, kesucian dan hidayat yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Lantas kenapa kita harus menoleh, melirik kepada ajaran-ajaran orang-orang yang tidak mengenal Allah di timur dan di barat? من جهل إلهه ولم يعرف وظيفته ولم يعرف حقيقة نفسه فهو الجاهل ولو سموه الناس عالم ومخترع وبروفيسور ومفكر. Orang yang tidak mengenal Tuhannya dan tidak mengenal tujuan dia diciptakan oleh Tuhannya di muka bumi ini, dia adalah orang yang bodoh, sekalipun semua orang menganggapnya dia orang jenius ataupun dia penemu atau lain sebagainya. يريدون الإنسان أن يكون حرا. Seseorang di antara manusia menginginkan dirinya bebas. كيف يكون حرا؟ Bagaimana dia menjadi merdeka dan bebas? Bagaimana itu? بأن يتبع نظامهم. Dengan cara mengikuti jalannya orang-orang itu. يتبع نظامهم يكون عبدا ولا حرا؟ Ikut di bawah aturan mereka, pemikiran dan ajaran mereka, itu jadi pengikut atau terbebas. ما دام صلحوا نظام وقانون ومنعوا البشر أن يخالفوا هذا القانون فقد استعبدوهم وأعطوهم حرية. Selama orang-orang itu menciptakan suatu aturan-aturan pola hidup yang tidak jelas itu, kemudian memaksa manusia sekalian untuk mengikuti aturan itu dan melarang untuk keluar dari aturan itu, ini artinya memperbudak manusia. سيكون الجواب لا، لكن لابد لأجل يعيش الإنسان بأمان أن يكون هناك نظام ينظم له حياته وإلا ستكون الأمور فوضى. Kita mungkin bakal menjawab, tapi aturan ini harus kita patuhi. Kalau kita nggak patuhin ini, kita bagaimana bisa hidup? Bakal terjadi kerusuhan, huru-hara dan lain sebagainya. Ini yang mengatur hidup kita. صحيح صحيح أصبتم في الكلام. Ucapan kamu betul. أخطأتم في الفهم. Tetapi kamu salah faham. الذي نفهمه نحن أن الإنسان لابد له من نظام يعيش عليه. Yang kami fahami betul, manusia di dalam kehidupan mereka harus ada aturan yang mereka patuhi. لكن إذا كان الذي وضع هذا النظام هو الخالق فالمتبع لهذا النظام حر، وإذا الذي وضع هذا النظام مخلوق فالمتبع لهذا النظام مستعبد حقير ذليل. Betul, kita manusia untuk kehidupan kita harus mengikuti suatu aturan. Tetapi aturan siapa? Kalau memang aturan Allah yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kita, aturannya yang kita ikuti, maka kita adalah orang-orang yang merdeka. Tetapi yang kalau kita ikuti adalah aturan mereka, budak seperti kita juga, ya, kita hanya diperbudak oleh orang-orang itu. ما أجهل وما أغبى وما أتفه من يروج بين الناس فكرة أن لا يؤمن بإله ولا خالق للحياة
ثم يأمرهم أن يتقيدوا بأنظمة في حياتهم صنعها مخلوق. غبي جاهل لو أدرك لما تكلم بما يقول. Alangkah bodohnya, alangkah terbelakangnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal pencipta, kemudian meminta dan memaksa manusia sekalian untuk mengikuti aturan-aturan yang dia buat. ونحن المنتمون إلى هذا الدين. Kita ini bernisbah dan kita masuk di dalam naungan agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu لا alaihi يمكن wasallam. أن نرضى لا لأنفسنا ولا لأحد من أهلنا أن يتخذ نظاما ودستورا وقانونا يمشي عليه إلا إذا كان موافقا لنظام الخالق ومنهج الخالق، وإلا سنكون مستعبدين لغيره ونحن لا نكون عبيدا إلا لله. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut agamanya, kita tidak layak kita mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Segala aturan yang dibuat di muka bumi ini ketika tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW dan ajarannya, untuk apa kita ikuti? ونحرص على أن نترقى في مراقي العبودية لله. Sudah sepatutnya kita berusaha untuk mencapai puncak di dalam penghambaan kepada Allah. بالاستقامة على طاعة. Istiqamah di dalam ketaatan. ترك المعصية. Meninggalkan kemaksiatan. وحسن الخلق مع الصغير والكبير. Dan akhlak yang mulia kepada orang tua maupun anak-anak yang muda. ومجاهدة النفس. Dan mujahadah melawan nafsu kita. لأن لو حاسبنا أنفسنا يجد أحدنا نفسه إما عبد الغضب أو عبد الشهوة أو عبد الطعام أو عبد الشراب، فلا بد أن نتحرر عن هذه العلائق حتى نكون عبادا لله. Sebab kalau kita mau berintrospeksi diri, kita akan dapati diri kita ini tunduk, seakan-akan kita diperbudak dengan nafsu kita, dengan syahwat kita, dengan emosi kita, dengan keserakahan kita. Karena itu wajib bagi kita untuk mensucikan hal ini dari hati kita sehingga kita menjadi hamba hanya kepada Allah. وسمعتم في كلام الحبيب جندان أن مسلك هؤلاء القوم الكرام والأشياخ الذين نتبعهم أنهم عاشوا حياتهم يدعون الخلق لأن يكونوا عبادا لله وحده لا تحت مظلة أحد غيره. Kita mendengar barusan yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Jendan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jendan, bahwasanya jalan guru-guru kita dari sejak pertama hingga ke atas semuanya adalah mengajak manusia untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi pengikut kepada selain Allah, selain ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإن أردت أن تتقوى ويعظم حظك ونصيبك من هذه العبودية الخالصة لله قوي صلتك بأشرف عبيد الله. Apabila kamu ingin mengokohkan penghambaan sejatimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kokohkan hubunganmu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya manusia yang menghamba kepada Allah. الذي عبد الله ولم يعبده مثله أحد. Tidak ada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghamba kepada Allah seperti penghambaan beliau kepada Allah. وسماه الله في القرآن عبده وعبد الله في أكثر من موضع. Dan Allah memberikan gelar kepada Nabi Muhammad dengan gelar hambanya, dan ini disebutkan oleh Allah bukan dalam satu ayat tapi berbagai ayat menyebutkan gelar penghambaan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi وكل wasallam. من عبد الله من الملائكة والنبيين وعموم المؤمنين والإنس والجن إنما هم متبعون له مقتدون به عليه الصلاة والسلام. Dan setiap yang menghamba kepada Allah dari malaikat ataupun jin ataupun siapapun, pada hakikatnya mereka hanyalah meneladani penghambaan baginda Nabi Muhammad SAW kepada وهو Allah. سيد الأولين والآخرين على الله. Beliau adalah pemimpin daripada sekalian makhluk Allah dari yang pertama hingga yang terakhir, الذي بعثه الله لنا ليرحمنا. yang mana Allah mengutus beliau agar Allah mengasihi dan menyayangi kita, ليصلحنا. agar Allah Ta'ala memperbaiki diri kita. النبي الأمي Nabi yang buta huruf, الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. yang mereka dapati termaktub, tercatat di dalam kitab suci Taurat dan Injil di sisi mereka, يحل لهم الطيبات menghalalkan kebaikan يحرم عليهم الخبائث. dan mengharamkan hal-hal yang buruk. ما أجملهم النبي. Alangkah indahnya sosok Nabi tersebut. يقول الله عنه Allah berfirman tentang dirinya, ويضع عنهم إصرهم dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan perkara-perkara berat yang menimpa mereka والأغلال التي كانت عليهم. dan beban atau belenggu yang membelenggu mereka selama ini. ذكرنا في أول الكلام عيوبنا ومعاصينا. Kita menyebutkan di awal pembicaraan kami itu tentang dosa-dosa kita, kecacatan dan aib-aib kita. لولا محمد لما وضعت عنا.
Kalau bukan karena Muhammad, maka sungguh aib dan beban itu tidak akan pernah diangkat dari diri من kita. علمنا التوبة؟ Beliaulah yang mengajarkan kita taubah. من علمنا الاستغفار؟ Siapa yang mengajarkan kepada من kita علمنا istighfar? هذه المجامع؟ Siapa yang mengajarkan kita untuk hadir di majlis من هو semacam ini? شفيعنا عند ربنا؟ Siapa kelak yang akan memberi syafaat di sisi Allah hari ويضع kiamat? عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Dialah yang mengangkat segala beban dan belenggu yang membelenggu kita. هؤلاء الذين آمنوا به واتبعوه وعزروه ونصروه هم الذين كتبت لهم رحمة الله. Mereka orang-orang yang beriman kepadanya, membelanya, meneladani dan mengikutinya. Mereka lah adalah orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mulia di dunia dan akhirat. قال فيما جاء في الصحيح Allah Ta'ala, Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis yang sahih, يرويه سيدنا أنس، sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. قال النبي أنا سيد ولد آدم Nabi mengatakan, aku adalah pemimpin anak keturunan Adam. وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله. Dan aku adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah dari sejak pertama hingga akhir. وما ذاك؟ Dan itu semua adalah قال إن الله يبعث الخلق يوم القيامة di hari kiamat, karena Allah Ta'ala membangkitkan seluruh makhluknya di hari kiamat. فتدنو الشمس من رؤوسهم Matahari didekatkan di atas kepala mereka. ويؤخر عنهم الحساب Dan hisab, perhitungan dan pengadilan Allah diundur. ويكونون في كرب عظيم Mereka dalam keadaan yang sangat sulit ketika matahari didekatkan. فيقول الناس لبعضهم البعض Manusia satu sama lain mengatakan, أيها الناس ألا ترون ما أنتم فيه؟ wahai manusia sekalian, tidakkah kalian melihat tentang kesulitan yang menimpa kita saat ini? اذهبوا إلى من يسأل من ربكم أن يخفف عنكم هذا البلاء. Mari kita mendatangi sosok orang-orang yang mampu memohon kepada Allah agar meringankan apa yang menimpa kita saat ini dan فيقولون kesulitan. نعم. Maka mereka mengatakan baik. فيذهبون إلى آدم Maka mereka datang kepada Nabi Adam. يا آدم Wahai Adam, أنت أبو البشر engkau adalah bapak dari manusia. اصطفاك الله وخلقك بيده Allah menciptakan engkau langsung. اشفع لنا. Berikan syafaat dan pertolongan untuk kami. فيقول آدم نفسي نفسي. Nabi Adam mengatakan, diriku dan diriku, aku hanya mampu menolong diriku sendiri. لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. Saat ini Allah murka kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya atau sesudahnya. اذهبوا إلى غيري. Pergi kepada orang lain selainku. إلى من نذهب؟ Kepada siapa kami pergi? اذهبوا إلى نوح. Pergi kepada Nabi Nuh. لا يأتي حد يظن أن الأنبياء يوم القيامة أهل بدعة، Jangan ada yang mengatakan bahwasanya nabi-nabi hari kiamat itu ahli bid'ah. لأنه ما يقول لهم ادعوا الله، يقول لهم روحوا إلى نوح. Mereka saat itu Nabi Adam nggak bilang, ayo minta doa sama Allah. Enggak, tapi datang kepada Nabi Nuh. وهذا في صحيح البخاري. Nah, ini dalam Sahih Bukhari. في يوم القيامة ما عاد شيء نفاق ولا شرك، خلاص كله إيمان صريح ما عاد. Di hari kiamat keimanan yang sesungguhnya nggak ada dibuat-buat atau ditutup-tutupi, kenyataan yang ada. والنبي هو الذي يخبرنا بهذا. Nabi SAW yang menceritakan kepada kita tentang keadaan itu di hari قال في kiamat. الحديث فيذهبون إلى نوح. Sehingga Nabi mengatakan di dalam hadis itu, hingga mereka manusia datang kepada Nabi Nuh. يا نوح Wahai Nuh, أنت أبو الأنبياء engkau adalah bapaknya para nabi. وأنت أبو البشر الثاني. Engkau adalah bapak kedua bagi manusia حملك الله sekalian. على الفلك وجعلها آية للعالمين. Allah membawa engkau di atas bahtera dan engkau dijadikan ayat sebagai alam bagi alam semesta ini. Berikan syafaat dan pertolongan untuk kami. فيقول نوح عليه السلام Nabi Nuh mengatakan, لقد غضب اليوم ربي غضبا لم يغضب قبله مثله. Tuhanku saat ini telah murka kemurkaannya yang belum pernah terjadi sebelumnya atau sesudahnya. وإن علي في قومي دعوة لا أدري ماذا يقال لي فيها. Dan dulu saya pernah berdoa dan menyumpahi kaumku. نفسي نفسي. Yang saya bisa selamatkan hanyalah diriku saja. Kalian pergi kepada orang lain. اذهبوا إلى غيري. Pergilah kalian kepada orang lain. إلى من نذهب؟ Kepada siapa kami pergi? اذهبوا إلى إبراهيم. Datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. ونوح مرة ثانية يعلمهم أن يذهبوا إلى إبراهيم، ما يقول لهم ادعوا الله مباشرة. Nabi Nuh nggak bilang doa langsung kepada Allah. Nabi Nuh nggak bilang gitu. Tapi beliaulah yang mengajarkan manusia saat itu pergi kepada Nabi Ibrahim. يذهبون إلى إبراهيم. Mereka datang kepada Nabi يا Ibrahim. إبراهيم أنت أبو الأنبياء وأنت خليل الله. Saat itu mereka bilang, wahai Ibrahim, engkau adalah bapaknya para nabi dan engkau adalah Khalilullah. ألا ترى ما حل بنا من الكرب اشفع لنا. Tidakkah kamu melihat apa yang menimpa kami saat ini dari kesulitan yang berat? Berilah pertolongan dan syafaatmu kepada kami. فيقول لقد غضب اليوم ربي غضبا لم يغضب قبله Maka مثله. Nabi Ibrahim bilang, saat ini Allah murka kemurkaan yang belum pernah terjadi semacam itu atau sesudahnya. ويذكر ذنوبا هي بالحقيقة ليست ذنوب إلا أن خجله من الله وحياءه حمله على ذلك. Sehingga Nabi Ibrahim menyebutkan tentang
sesuatu yang beliau anggap sebagai dosa, padahal itu bukan dosa, tapi karena rasa takutnya yang sangat besar kepada Allah, beliau menganggap itu sebagai cacat dan dosa yang beliau lakukan. ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. Sehingga beliau katakan, aku hanya bisa menolong diriku, kalian pergi kepada orang lain minta pertolongan. إلى من نذهب؟ Kepada siapa kami pergi? يقولون اذهبوا إلى موسى. Pergilah kepada Nabi Musa. فيذهبون إلى موسى. Mereka datang kepada Nabi Musa. يا موسى أنت كليم الله. Wahai Musa, engkau adalah sosok yang berbicara langsung dengan Allah. اشفع لنا عند الله. Berikan pertolonganmu dan syafaatmu kepada kami. فيقول موسى لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. Tuhanku saat ini murka kemurkaan yang amat dahsyat yang belum pernah dan tidak pernah terjadi sebelumnya. وإني قد قتلت نفسا. Aku telah membunuh satu manusia. خطأ بغير عمد. Pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan tanpa disengaja. والله قد غفر له. Dan Allah telah mengampuninya. ومع ذلك يخاف ربه. Tetapi dia takut kepada Allah. اذهبوا إلى غيري. Pergilah kalian kepada selain aku. نحن أنا وأنت كم عصينا الله عمد ما هو خطأ. Kita hadirin, kita sudah melakukan kemaksiatan dengan sengaja berapa banyak? ولا ندري هل غفر لنا أو لا. Kita nggak tahu apakah Allah ampunin atau tidak. ثم لا نخاف. Tidakkah kita takut kepada Allah? وهذا موسى عصى ربه خطأ غير عمد. Ini Nabi Musa melakukan kemaksiatan karena kesalahan tanpa disengaja. وأخبره الله أنه قد غفر له. Dan Allah telah memberitahukan kepadanya bahwa Allah telah mengampuninya. ومع ذلك هو خائف من ربه. Tetapi sekalipun demikian, beliau takut kepada Allah. يقول لهم موسى اذهبوا إلى غيري. Nabi Musa bilang, pergilah kalian kepada selain. إلى من نذهب؟ Kepada siapa kami pergi? اذهبوا إلى عيسى. Pergilah kepada Isa. فيأتون عيسى. Mereka datang kepada Nabi يا Isa. عيسى أنت روح الله خلقك من أمك بغير أب. Wahai Isa, engkau adalah Ruhullah, engkau diciptakan tanpa perantara laki-laki. ورفعك إليه المكان العلي. Engkau diangkat kepada martabat yang tinggi di sisi Allah. اشفع لنا عند ربك. Berikan pertolongan dan syafaatmu kepada kami. فيقول عيسى لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره. Nabi Isa mengatakan, Tuhan saat ini telah murka kemurkaan yang amat dahsyat, belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya atau sesudahnya. Pergilah kalian kepada selainku. إلى من نذهب؟ Kepada siapa kami pergi? يقول اذهبوا إلى محمد. Pergilah kepada Muhammad. يقول النبي Nabi mengatakan, فيأتون إلي. maka mereka datang kepadaku. يقول يا محمد Mereka katakan, wahai Muhammad, ألا ترى ما حل بنا من الكرب؟ tidakkah engkau melihat apa yang menimpa kepada kami dari kesulitan? ألا ترى ما نحن فيه من الشدة؟ Tidakkah kamu melihat apa yang menimpa kami dari kesusahan? اشفع لنا عند ربك. Berikan syafaatlah kepada kami di sisi Allah. وإيش يقول لهم النبي؟ Apa yang dikatakan oleh Nabi kepada mereka? يقول لهم ايش هذا النظرة الغبية أنتم عبيد الله ادعوا الله مباشرة ليش تأتون إلى مخلوق مثلكم؟ Nabi enggak mengatakan kepada mereka, kenapa kalian datang kepadaku? Mestinya kalian doa kepada Allah langsung. Untuk apa? يقول لهم ما حد يقدر عند ربي ما حد له شأن ما حد له مكان عند الله. هل يقدر يقول هكذا؟ Nabi SAW saat itu enggak mengatakan, saat ini enggak ada yang bisa berbicara kepada Tuhan. هل يقول لهم ماشي واسطة بين العبد وربه؟ Apakah Nabi mengatakan saat ini enggak ada perantara antara hamba dengan Tuhan? ما هكذا سمعناها منه. Nabi enggak pernah bilang begitu. هي في البخاري. Ini di dalam Sahih Bukhari. رواها أنس بن مالك. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik صدقها من بعد الحسن البصري. dan diriwayatkan oleh Hasan al-Basri setelahnya. قال نبينا فأقول لهم. Maka Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis itu, aku mengatakan kepada mereka semua, أنا لها. aku yang bakal turun tangan. الشدة العظيمة أنا الذي أفرجها عنكم. Inilah kehebatan yang sesungguhnya ucapan itu, analah. فماذا يفعل؟ Apa yang beliau lakukan? يدعو ربه. Beliau berdoa kepada Allah. لما أمرهم هم يدعون ربهم. Kenapa Nabi enggak memerintahkan mereka untuk berdoa? لأن مقامه ليس كمقامهم. Sebab martabat mereka beda terlampau jauh dengan martabatnya Rasulullah وجاهته SAW. عند الله ليست كوجاهة غيره من الخالق. Kedudukan beliau enggak sama dengan kedudukan orang lain. فيسجد لربه. Maka beliau sujud kepada Allah. يقول النبي Beliau katakan, فأحمد الله بمحامد aku saat di dalam sujud, aku memuji Allah dengan puji-pujian. لا أعلمها الآن. Sekarang saya belum tahu pujian apa itu. الأنبياء يقولون نفسي نفسي غضب ربي والنبي الله يعلمه محامد جديدة ويعلمه أخبار جديدة. Saat itu Nabi bilang, para nabi-nabi hanya mampu mengatakan diriku dan diriku. Tetapi Nabi Muhammad berbeda dengan yang lain. Di saat itu Allah mengajarkan kepadanya puji-pujian yang indah untuk dirinya. فيقال لي يا محمد. Maka dikatakan kepadanya, wahai Muhammad. من يخاطبه؟ Siapa yang mengatakan Allah. kepadanya? Allah.
يا محمد Wahai Muhammad, ارفع راسك angkat kepalamu, وسل تعطى minta dan engkau diberikan permintaanmu. وقل يشفع لقولك Katakan, وقل يسمع لقولك katakan dan sungguh ucapanmu didengar. واشفع تشفع. Berikan syafaat dan pertolongan, syafaatmu diterima oleh Allah. فماذا يقول؟ Apa yang dikatakan oleh Muhammad saat يا itu? ربي أمتي أمتي Beliau katakan, wahai Tuhanku, umatku, umatku. ونحن من أمته. Dan kita dari umatnya. في اليوم الذي يفر كل نبي من أمته نبينا لا ينسانا. Di hari tatkala semua nabi kabur dari umatnya, nabi kita tidak melupakan kita. قال فأسجد ثاني. Maka aku sujud untuk kedua kalinya. قال يا محمد Maka dikatakan kepadanya, wahai Muhammad, ارفع راسك angkat kepalamu, وقل يسمع لقولك ucapkan perkataanmu untuk didengar, وسل تعطى minta dan diberikan permintaan, واشفع تشفع. berikan syafaat dan pertolonganmu karena syafaatmu diterima Allah. فأقول أمتي أمتي Maka aku katakan kedua kalinya, umatku, umatku. فيسجد ثالث. Nabi Muhammad kemudian sujud untuk yang ketiga kalinya. فيعطيه الله محامد أخرى Allah mengajarkan kepadanya puji-pujian yang lebih agung lagi. ويقال يا محمد ارفع راسك Sehingga Allah mengatakan, ya Muhammad, angkat kepalamu, وقل يسمع لقولك ucapkan dan sungguh ucapanmu didengar. وسل تعطى Minta karena permintaanmu diberikan. واشفع تشفع. Berikan syafaat dan pertolongan karena syafaatmu diterima di sisi Allah. جاء في حديث أنس في البخاري حتى يقال له في المرة الأخيرة أخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من لا إله إلا الله من إمامنا، نخرجه من أمتك ولا من غير أمتك، أنت سيد الشافعين وإمام المرسلين. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, pada ketiga kali itu dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, keluarkanlah dari dalam api neraka setiap orang yang di hatinya terdapat sebutir atau setitik keimanan kepada Allah, baik itu dari umatmu atau yang bukan dari umatmu, karena engkau adalah pemimpin sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. فيا من تفرج به كروب خلقك يوم القيامة فرج به كروبنا في هذه الدار. Ya Allah, wahai Tuhan yang menyelamatkan yang mengangkat kesulitan yang menimpa sekalian makhlukmu di hari kiamat, maka angkatlah kesulitan kami di dunia ini. ونحن قد اجتمعنا في هذا المسجد نصلي عليه. Dan kita saat ini telah berkumpul di masjid ini untuk bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. ونقرأ مولده. Kita baca maulidnya. ونكثر من ذكره. Dan kita menyebut-nyebut beliau. ونعظم الأنبياء الذين هم إخوانه. Dan kita mengagungkan para nabi-nabi yang merupakan saudara-saudara beliau. ونتبع منهج الأولياء الذين هم خلفاؤه. Dan kita mengikuti jalannya para aulia yang mana mereka adalah khalifah-khalifah beliau. ونتذاكر أخبار الدين الذي هو شريعته. Dan saat ini kita sama-sama berkumpul demi saling mengingatkan tentang syariat beliau. فنسأل الله أن يبلغه خبر مجلسنا هذا وهو عنا راضي. Harapan kita kepada Allah agar Allah menyampaikan keadaan kita saat ini kepada beliau sehingga beliau ridha kepada kita. وأن يعرض عليه عملنا هذا بخير ما يعرض أعمال Dan المحبوبين. kita minta kepada Allah agar Allah menyodorkan amal perbuatan indah kita ini kepada beliau dengan hal yang sangat baik kepada beliau. ولنجدد الصلة بيننا وبين هذا النبي. Dan hendaknya kita memperbaharui hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. وقد أخبرنا في الحديث الصحيح Nabi Muhammad telah mengatakan di dalam hadis yang sahih أن الله قد وكل الملائكة يبلغونه سلام أمته عنه. bahwasanya Allah Ta'ala telah mewakilkan, memerintahkan malaikat untuk menyampaikan salam umatnya kepadanya. وأن الله يسمعه سلام من سلم عليه من أمته. Dan Allah memperdengarkan kepada beliau setiap salam yang dipanjatkan oleh umatnya kepadanya. وقال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Dan beliau sendiri menyatakan, tidak ada seorang pun dari umatku yang mengucapkan salamnya kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku menjawab salam orang tersebut. فلنهدي إلى حضرته السلام. Maka saat ini kita ucapkan dan kita hadiahkan salam kita kepada beliau. ونقول جميعا بقلوب حاضرة. Maka kita katakan kepada beliau dengan hati yang hadir. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم أسمعه منا هذا السلام Ya Rabb, amin. ووفقنا يا ربنا للقرب من حضرته عليه الصلاة والسلام. Mudah-mudahan Allah memperdengarkan salam kita kepada beliau dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk kita dekat kepada beliau. وكما بلغته سلامنا كما وعدتنا بلغنا رده علينا. Sebagaimana engkau sampaikan salam kami kepada beliau seperti yang engkau janjikan, maka perdengarkanlah kepada kami jawaban beliau untuk يا ربي kami. قوي علاقتنا بهذا النبي. Ya Allah, kuatkan hubungan kami dengan Nabi يا ربي ini. قوي صلتنا بهذا النبي. Ya Allah, kuatkan hubungan kami dengan Nabi yang agung ini. يا ربي املأ قلوبنا بأنوار هذا النبي. Ya Allah, penuhkan hati kami dengan cahaya Nabi yang agung ini. اجعل محبته تفيض في قلوبنا. Jadikan kecintaan kepada beliau penuh di dalam hati شرف kami. برؤيته يا ربي عيوننا Muliakan mata kami untuk melihat beliau في المنام وفي di اليقظة، dalam tidur kami dan di dalam keadaan sadar kami. وأحينا على سنته، Hidupkan kami di dalam sunnahnya وثبتنا على متابعته، dan kokohkan kami di dalam meneladaninya. ويوم القيامة احشرنا معه، Hari kiamat bangkitkan kami bersamanya. واجعلنا قريبا منه، Jadikan kami dekat dengannya. وحين يسجد لك فتشفع للخلائق اجعلنا نراه في ساعة السجود. Saat beliau sujud dan memberi syafaat kepada umatnya, jadikan kami melihat beliau saat sujud tersebut. ونسمع كلامه العجيب في ذلك اليوم Dan الموعود. jadikan kami dapat mendengar ucapan dan puji-pujian indahnya kepadamu saat itu. يا رب اجعلنا يوم القيامة ممن يحشر قريبا من نبيك Ya محمد. Allah, jadikan kami di hari kiamat sebagai orang-orang yang engkau bangkitkan dekat dengannya. ولا تعرضنا للشمس وحرها، Jangan jadikan kami di bawah matahari yang panas itu, ولا للنار وعذابها، ataupun di dalam api neraka dan siksanya, ولا لشدائد القيامة ataupun وأهوالها. di dalam kesusahan yang berat di hari kiamat. تحت لواء نبيك محمد احشرنا، Jadikan kami di bawah naungan bendera nabimu ومعه في ظل عرشك dan ظلنا، bersama beliau di bawah naungan rahmatmu, ya Allah. وفي رفقته على الصراط فمر بنا، Dan dengan kebersamaannya di atas jembatan kami melewati ومعه jembatan إلى الجنة أدخلنا، hingga kami masuk bersamanya ke dalam ومن surga, حوضه الكريم فاسقنا، sehingga kami meminum dari telaganya. وببركته أصلح لنا أحوالنا، Dengan berkat beliau perbaikilah keadaan kami. ببركة هذا النبي أصلح لنا بلادنا، Dengan berkat beliau perbaikilah keadaan negeri kami. ببركة هذا النبي بارك في المسجد هذا والقائمين عليه، Dengan berkat beliau keberkahi dan perbaiki keadaan kita dan penduduk masjid, orang-orang di masjid ini dan setiap orang-orang yang andil di masjid ini. ببركة هذا النبي احفظ اندونيسيا وما فيها من كل الفتن، Dengan berkat Nabi yang agung ini, jagalah negeri Indonesia dan penduduknya dari segala fitnah. ببركة هذا النبي ينشر أنوار الهداية في السر والعلن، Dengan berkat Nabi Muhammad yang agung ini, maka sebarkanlah cahaya hidayatmu di alam semesta ini. ببركة هذا النبي بلغنا يا ربنا آمالنا في عافية، Dengan berkat Nabi yang agung ini, sampaikan harapan kami ya Allah di dalam afiat. ببركة هذا النبي اشفي مرضانا يا شافي المسقمين، Dengan berkat Nabi yang agung ini, sembuhkan penyakit-penyakit kami. ببركة هذا النبي ارحم موتانا يا أرحم Dengan الراحمين، berkat Nabi yang agung ini, maka sayangilah, rahmatilah orang-orang yang telah wafat di antara kami ya Arhamar Rahimin. ببركة هذا النبي ادفع عنا شر الصواعق والزلازل والفيضانات ما ظهر منها وما بطن يا أرحم Dengan الراحمين، berkat Nabi yang agung ini, angkatlah segala musibah yang menimpa kami, baik itu gempa maupun banjir ataupun apapun yang menimpa kami. ببركة هذا النبي يبعد الحروب والكروب عن جميع إخواننا المسلمين، Dengan berkat Nabi yang agung ini, jauhkan peperangan dari saudara-saudara kami kaum muslimin. ببركة هذا النبي عجل بالفرج العاجل للمسلمين في اليمن والشام وسائر بلادك يا رب Dengan العالمين، berkat Nabi yang agung ini, maka berikanlah pertolonganmu kepada saudara-saudara kami, baik itu di Yaman, di Syam, dan di berbagai penjuru dunia dari negeri kaum muslimin. يا من تفرج به الكربة العظيمة يوم القيامة، Wahai Tuhan yang mengangkat segala kesulitan di hari kiamat, فرج به كربتنا، angkatlah kesulitan kami. وإن من أعظم كربتنا ذنوبا حلت في قلوبنا وكتبت في صحائفنا، Dan di antara musibah yang besar yang menimpa kami saat ini adalah dosa-dosa dan kemaksiatan yang ada pada diri kami. فببركة هذا النبي يغفر لنا الذنوب
الذنوب. Maka dengan berkat Nabi yang agung ini ampunilah dosa-dosa kami. ببركة هذا النبي تب علينا يا خير من يتوب. Dengan berkat Nabi yang agung ini terimalah taubat kami. اللهم بجاه هذا الحبيب إلا ما غفرت لنا جميع Ya ذنوبنا. Allah, dengan berkat Nabi yang agung ini melainkan Engkau ampuni dosa-dosa kami. كفرت عنا سيئاتنا Engkau ampuni segala kesalahan kami. ووضعت عنا إصرنا Engkau angkat segala kesulitan dan belenggu yang membelenggu وبدل kami. ببركته سيئاتنا إلى حسنات Dan ubahlah segala dosa-dosa kami menjadi kebaikan. وارفعنا ببركته إلى أعلى Dan الدرجات angkatlah dengan berkatnya derajat kami kepada derajat yang paling وأصلح tinggi. لنا ببركته الظاهرات والخفيات. Dengan berkatnya perbaikilah keadaan kami. هو أخبرنا أنك تحب الملحين عليك بالدعاء. Dia Nabi mau mengatakan bahwasanya Allah, Engkau suka kepada hamba yang senantiasa mengemis kepadamu. ونحن كما علمنا حبيبك ندعوك ملحين عليك Sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kami, maka kami mengemis kepada Engkau. ونقول لك يا Maka الله kami mengatakan kepadamu, Ya Allah, يا الله Ya Allah, يا الله Ya Allah, يا الله Ya يا Allah, الله Ya Allah, 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 يا الله Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوجه إليك بشرف مقامه العظيم أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعمر بركته في شريف جهة أولادنا ووادينا وأهل قطرنا ونادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، وفرج اللهم كرب المسلمين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والعفو منكم والحمد لله رب العالمين. بشر فؤادا